improvements of the re-evaluation system in the state of Goa. पयलीं कशें आशिल्लें की री-इव्हॅल्युएशनाक तुज्यान एप्लाय करूं येतालें. ताजे मागीर 23 सुमार तांणी 5,000 रुपया पर पेपर अशी फी घाली युनिव्हर्सिटी 5,000 रुपया पर पेपर. ताजे मागीर 24 तांणी री-इव्हॅल्युएशन म्हणजे कम्प्लिटली कॅन्सल केलें आनी आतां फक्त री-व्हेरिफिकेशन म्हणल्यार काउंट करप मार्क कितले पडले ते री-इव्हॅल्युएशन जावप ना. म्हणटकर एग्जामिनराचेर अकाउंटेबिलिटी कशी आसतली. हे स्टुडंट सगळ्या कडेन गेले, गव्हर्नराक म्हऱ्यान गेले, वायस चान्सलर, रजिस्ट्रार आनी तुज्याय म्हऱ्यान आयले आनी ते म्हणटात की तूं सिंपथेटीक आशिल्लो म्हणून. स्पीकर सर, मुखेलमंत्री सिंपथेटीक आशिल्लो. म्हाका एक अश्युरन्स जाय की न्याय भुरग्यांक मेळटा हें भुरग्यांक कळूंक जाय, प्रोफेशनल कॉलेजीतल्या भुरग्यांक, की तांचे पेपर री-इव्हॅल्युएट जातले. हो उगीच बंद करप सिस्टम हो कित्या वयल्यान तो कळना आनी देर इज नो लॉजीक ऑर प्रिसिडन्स बिहायंड दीस. सो म्हाका एक अश्युरन्स दिवचें. नोटेड स्पीकर.